crave satisfied indeed. Ang sarap-sarap. Thank you mga sis. Thank you mga chef. Ang sarap ng ulam po nila, oh. Namin pala. Yummy. This is the Cajun seafood. Mixed seafood. This is pakbet. Ayan. And ginataang ugod with hipon and crab. Sarap guys. And ayan. Sarap-sarap. Lechon kawali. Sarap guys, oh. Tanggalin mo na yan po kain dyan. Ha? Tanggalin mo na muna yan po. Sabang? Okay. Bigyan ko na? Dahil pa nga ni.